Ama lamɛnbaga cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo maa minnu sɔgɔlen na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn. Laurent Jakite an ma ɲinɛ kɔ min ye Glace Bakari Sangare k'an ka foli bɛ s'a ma. Jibril Traoré an b'a fo k'a waleɲuman dɔn. Ablaye Jabate polisi la k'an ka foli bɛ s'a ma. Sanogo an b'a fo ka min ye Kalifa Seku Traoré fana fo. An tɛ ɲinɛ Mamadu Nama Keyita kɔ ale ni Ben Bazin mɔgɔw. Binem Dolo ka bɔ Kanadakaw fɛ an b'a fana fo ka tonton Raoul fo min ye Faustin Sila ye a n'a kɔrɔkɛ Maître Basaliou Sila Babu k'an ka foli bɛ se u ma. Jaragani n'o ye Kone ye Alu Badara huissier de justice k'an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn. Arigo Saki an b'ale fana fo Katikaw fo ye Musaba. An ka bi su in na maa welelenw ye maa saba ye min ye Bulan Baro Sinedi faso watɔ ale bɛ o tɔgɔ la. Seku Ɲame Bacili RPM Yorodi Sahel secrétaire général ye ale ye. Fer Mali o président ba n'o o ye Sori Ibrahima Traoré olu b'an ka kumaso kɔnɔ. Sori i ni su. N b'a Kassim i ni su. I nana an ka wele jaabi bi su in na a diyara n ye an b'a fɔ i ma n k'i bisimila. I ni ce. Bati. Oui. Ko bɛ cogo di? Tɔɔrɔ si la. Gawusu ko ka foli f'i ye dɛ. N t'a dɔn n'i y'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ. Non n b'a fɔ. Ani an ka maliden minnu sigilen don Faransi n b'u bɛɛ lajɛlen fo. Ayiwa o bɛɛ lajɛlen tulo b'i la. Bulan i ni su. N b'a ni su Kassim. I bɛ kadɔ fini na su in na dɛ. Siga b'i la. Siga t'o ye. Yanni ban ka siga jan dɛ. A ka jan fana ye mɔgɔ. Sa sira labilalen don. Finiw bɛɛ kɔrɔ la ten. Non sira labilalen i bɛ se ka taa kura ɲini sisan. Komi finiw ka renouveler de quoi. Mais n'i bɛ taa ni Mumuni Gino bɛ taa ɲɔgɔn fɛ. Problème t'a la. Ale y'aw ka ressortissant ka président ye. Ouais m'o kalama. I n'ale bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ. Sori i bisimila. Sa Kassim. An bɛ baabu min na bi o ye embargo min bɛ Mali kunna. A yira k'a fɔ ko kunun kun ye a kalo kelen ye sabula janvier kalo tile 9 de min ye UEMOA ni CEDEAO ye olu ye embargo in sigi degun minnu yera la kumabaw la ani e yɛrɛ y'a ko faamuya cogo jumɛn? Kassim b'i fo bɛ Kiledu baarakɛla bɛɛ fo ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ani an filɛbagaw minnu bɛ ka an filɛ bɔlɔlɔw kan. Embargo ni a kalo kelen ye a sigira Mali kan mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko filɛcogo fila b'a la anw ka ye la n'i y'a filɛlilan min ye gɛlɛya dɔw jateminɛna jamana kɔnɔna la sɔngɔkow la hali n'a y'a sɔrɔ gouvernement ye wulikajɔ caman kɛ yaasa o kow ka se ka dansigi ka se ka kɛ o la u damatɛmɛbaw kana kɛ o la nka siga tɛ min na fɛn camanw bɛ yen sugu kɔnɔnaw la olu sɔngɔw olu yɛlɛnna. O fana kɔfɛ i bɛ jateminɛ min y'a la kalo kelen in kɔnɔ mɔgɔw kun miirila ko maliyɛnw bɛna hawuja ka se hakɛ min ma mɔgɔw ja bɛna wuli ka se hakɛ min ma a ma se o hakɛ ma mais o bɛɛ n'a ta hali n'a y'a sɔrɔ an tɛ k'a fɔ an tɛ k'a dankɛnɛmaya faso kanu ni jamana dɛmɛli ni jamana lapasali kama mɔgɔw kamana gannen don ko in bɛna bange jumɛn na kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ t'a dɔn an ka mara tigilamɔgɔw u ka seko bɛ se ka ko in kun ka se fo hakɛ min na hali ni danaya sabatilen bɛ jamana den fanba yɔrɔ k'a fɔ ko in bɛ i n'a fɔ an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw tun y'a labɛn nka fan wɛrɛ b'a la ni o ye nafa ye jumɛn ye gɛlɛya in kɛra sababu ye ka malidenw kɛ ka u bolo fila don u ka jamana kɔrɔ gɛlɛya in kɛra sababu ye ka malidenw kɛ ka ɲɔgɔn minɛ hali n'a y'a sɔrɔ ŋunuŋunukan caman bɛ yen nka n'i y'a jateminɛ hali maa minnu bɛ yen ni olu ni camancɛ fanga tɛ ɲɔgɔn kan fɔ ko caman na kabini CEDEAO ka sanction ninnu tara a kɛra i b'a fɔ ko maa bɛɛ hakilina ye kelen a kɛra i b'a fɔ ko politigimɔgɔw jamanaden tɔw a kɛra i b'a fɔ bɛɛ ye fanga senkɔrɔma tintibaga de ye bɛɛ ye fanga labasabaga de ye donc a ye a bɛ fɔ min ma ko union sacrée n'o ye ɲɔgɔnminɛ ye jamana kɔnɔ ani ka jamanadenw k'an hakili jigin an yɛrɛ kɔrɔ an k'a dɔn k'a fɔ k'an hakili jigin an yɛrɛ kɔ an k'a dɔn ko an ka kan k'an jigida an yɛrɛ de kan wa an tɛ se k'an jigida maa wɛrɛ si ka n'an yɛrɛ tɛ ne bɛ se ka nin jateminɛ saba de fɔ embargo ni sanction ninnu na. Seku Ɲame Bacili aw ye bataki caman kɛ hali n'o y'a sɔrɔ a y'a jira k'a fɔ ko fɛn o fɛn bɛ se ka degun ye malidenw ma o man d'aw ye kalo kelen kɔnɔna na aw yɛrɛ ye mun wɛrɛ lakɔlɔsi? Bon n bɛna segin ɲɔgɔn ka kuma kan parce que Sori ye caman fɔ a la mais tiɲɛ na a ye kuma dɔ fɔ n m'a fɔ faso kanu tɛ malidenw na mais a ye dɔ fara a kan ɲɔgɔn minɛ a ye dɔ fara a kan o t'a jira k'a fɔ gɛlɛyaw bɛɛ fana wulila n'i y'a jateminɛ hali an parti politigiw ka yɔrɔ la gɛlɛyaw bɛ yen mais Kassim kɛrɛnkɛrɛnnenya fɛn kelen bɛ yen fo k'an sɔnni sigi a kan ɲɔgɔn jalaki an tɛmɛna o waati kan
karisa n'o don karisa n'o don an y'o ye mais an tɛmɛn'a kan parce que an bilala situation dɔ kɔnɔ bi an yɛrɛ bɛɛ bɛnn'a kan k'a fɔ fɛn min ye malidenw sɔrɔ n'a man kan degun de don u ma sigi n'a ye u tɛ se ka supporter parce que a nana sɔrɔ gɛlɛya dɔ de kɔnɔ donc nin ye gɛlɛya wɛrɛ ye ka na dɔn a kɔnɔna la donc anw fana ka niveau la an y'a dɔn k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min i n'a fɔ bi population commencera k'a senti a commencera ka ye yɔrɔ caman na kasi mais n'an donna débat profondeur la peut-être an bɛna misaliya caman di minnu b'a yira k'a fɔ hali taamakɛlaw ka yɔrɔ la gɛlɛyaba sɔrɔla parce que mɔgɔw kun bɛ musaka minnu don billet sɔngɔ la fɔlɔ sisan a doublera caman farala kan ka b'o fana na n'i y'a jateminɛ au niveau interne même au niveau national gɛlɛya donna sugu kɔnɔnaw la gɛlɛya donna hali an bɛ ka siman fana sɔrɔ gɛlɛya kan nka n'i ye siman fɔ maaw hakili bɛ taa siman na kasim an bɛna développement kɔnɔna la pour que ka yira maaw la siman ko dama tɛ du caman de dayirimɛ dulɔnnen don siman na parce que n'i ye siman fɔ i hakili bɛ taa chantier de la chantier dun manœuvre de b'a la maçon de b'a la donc ni siman tigɛra baara de bɛ jɔ ni baara jɔra o manœuvre n'o maçon olu bɛɛ dayirimɛ de jɔlen don ne hakili la nin gɛlɛya ninnu an m'a laɲini mais an bilala a kɔnɔ teliyala an bɛ bɔ a kɔnɔ cogo min an k'o de ɲini ɲɔgɔn jalaki an ka dɔ b'o la kalo kelen est ce que mɔgɔw bi i n'a fɔ sori y'a fɔ cogo mɔgɔw ma hawuja mun de nana n'o ye e yɛrɛ bolo bula bon n bɛ tulu lamɛnbagaw bɛɛ fo ka sinɛdi fasoyiba tɔndenw bɛɛ fo effectivement i y'a fɔ ko CEDEAO ka sanction ne fɛ an ka IOMA fara kan an y'o fila de fɔ CEDEAO ani IOMA ka sanction parce que nin tɛ ko kura ye 2012 ni ɲɔgɔn kɛra yan nɔ a fɔra ko sanction bɛna bin mais maliyɛnw wulila ka hawuja station n'i tun taara station na i bɛ mɔgɔ i 23 billion ni fɛnw ni mɔgɔw bila ka fɛnw ta bɛɛ wulila ka taa sanni ni fɛnw kɛ mais o ko tɛmɛna ka bɔ 2012 la ka na bi la an bɛ san 10 na an b'a ko kelen kɔnɔ donc maliyɛnw ye 2012 leçon maliyɛnw y'o de tiré u y'a tiré ka a sababu ye jumɛn ye parce que n'a fɔra ko sanction bin jamana kan a hawuja a jatigɛ o k'an bonni a bɛ effet min yɛrɛ produit fɔlɔ parce que sisan e yɛrɛ ko ne ma ko ne bɛ cadeau fini na ne wa n ko n faamuna ka taa e ko a ko sisan n bɛ se ka taa cela veut dire quoi o yɔrɔ mɔgɔ ninnu tun bɛ embargo kɔnɔ mali fan caman de tun bɛ embargo kɔnɔ maintenant CEDEAO ka embargo ani IOMA ka jɛ ka bɛnbɛnbɛn kɛ ko a mali sanctionné a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ o parce que tɔgɔ fɔ man di anw ye kow la ka caya mais ni zen bi n'an m'a fɔ a tɛ faamuya u bila a la de bɛɛ b'a dɔn faransi ɲɛmɔgɔw de y'u bila a la parce que u y'a fɔ k'a bila k'u b'a la ka baara bɛɛ kɛ walasa mali ka kɛ den kɛrɛfɛ ye diɲɛ bunakun kan k'olu bɛn'o baara kɛ u y'a fɔ cogo u y'a kɛ ten sinon mun y'a bɔ IOMA mɔgɔw ye Gana ti IOMA la mais ka IOMA tɔn ta ka t'o sigi Gana ka bɛnbɛn kɛ ka sɔrɔ ka sanction parce que n'a danna CEDEAO ka sanction dɔrɔn ma a tɛ effet ba kɛ mais ni IOMA farala kan a bɛ effet ba kɛ pour que n'o kɛra sisan donc u y'a calculer k'a fɔ ni sanction binna tile 15 ka taa se kalo kelen ma fanga bɛ bin fanga kura bɛ na olu bɛ sɔrɔ ka kuntilenna u sɔrɔla kuntilenna sɔrɔ maliko la parce que n'i ye ko in jateminɛ a bɛɛ lire ɲɔgɔn na depuis ni M5 y'a wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ ko fanga man kunna f'a ka bɔ yen CEDEAO ye jɔn bila kan n ko a ye Goodluck de bila ka na mais bi e bɛ Goodluck ko kuma mɛn a ko la tuguni wa depuis sanction taara fo bi jɔn ye Goodluck kuma mɛn a ko la tuguni a yɛrɛ famana ka na dɛ parce que a se ka na tuguni parce que ale bila baara min na k'a kana kɛ mali la a ma se ka ɲɛnabɔ depuis n'ale nana ko ka kuma ɲɔgɔn kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a nana ni bi cɛ a ye solution jumɛn fɔ CEDEAO tɔgɔ la k'o dilan ka waleya mali la o ma deli ka kɛ donc maintenant solution laban b'u bolo faransi yɛrɛ de bɔra k'i jɔ kɛnɛ kan sisan n bɛ ko bɛɛ kɛ ka gɛrɛndɛ siri mali la a n'a ka faransɛ fanga la u ka bin walasa an ka kuntilen wɛrɛ sɔrɔ maliko la sinon nin transition ma daminɛ ni mara in na o n ko olu y'a fɔ yan nɔ ko olu ma fɛn min sɔrɔ IBK bolo kalo ala ka hinɛ na n bɛ tasi bila ka ye ala ka hinɛ na ko olu ma min sɔrɔ IBK bolo k'u y'o sɔrɔ faransɛ fanga dɔ bolo kalo 3 kɔnɔ o tun ye jumɛn ye mais depuis rectification de kɛra sisan transition na ko an ye wulikajɔ kɛ M5 kɔnɔ kun min kama ko transition ka t'o sira fɛ depuis o de la faransi ka kalifa tununa tilala la wa a b'a la ka ko bɛɛ kɛ pour que ka gɛlɛn maintenant conséquence majeure min ye fɛ sanction ko la o ye Burkina coup d'état in de f'an k'an da don parce que o y'a conséquence dɔ ye an bɛna s'o ma o y'a conséquence dɔ ye an bɛna s'o ma n'Ala sɔnna n'Ala sɔnna ma sori an y'a ye k'a fɔ
Segu ɲa bɛ da sira ma o ye simanko ye o ye sukaroko ye munna sɔngɔw tɛ se ka labato hali n'a fɔra ko gɛlɛya kɛra an ka jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔ bɛ mun fɔ munna o sɔngɔ labatoli tɛ se ka kɛ parce que degun fanba bɛɛ lajɛlen bɛ siran min ye o ye duguladenw jamanadenw kana na degun sɔrɔ kuma tɛ da dumunifɛnw ninnu na. Bon Kasimu o ye tabiya kɔrɔ ye an ka jamana kɔnɔ parce que an ka jamana kɔnɔ n'i y'a jateminɛ sɔngɔ yɛlɛn ka nɔgɔn an ka jamana jagokɛlaw ma wa n'u ye sɔngɔ yɛlɛn ko min kama jugo bɛɛ b'u la fo sɔngɔ jigin siga foyi t'a la donc ni hawuja ko nana ka occasion sɔrɔ dɔrɔn ko hali gɛlɛya bi se ka na ka sɔrɔ hali gɛlɛya ma na fɔlɔ u bi sɔngɔ yɛlɛn bon an ka état fɛnɛ ni wagati jan kɛra a bɛ fɔ min ma ko autorité de l'état n'o état yɛrɛ ka fangatigiya ye bon o lafuyara donc mɔgɔw ti siran jamana ka répression ɲɛ donc nka nin wagati na an y'a ye k'a fɔ kɔni service da min ɲɛsinnen bɛ sɔngɔ kɔlɔsili ma u y'u firifiri kosɛbɛ sɔngɔ dɔw yɛlɛnna nka u tila ka jigin yɔrɔ caman na an yɛrɛ wulila ka sɛgɛsɛgɛ mais vraiment nin ye taabolo kɔrɔ de ye ka sɔrɔ hali mais munna o tɛ se ka dabila parce que an yɛrɛ bɛ a dɔn an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan yan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ feereli kɛ jagokɛlaba ninnu bɛɛ lajɛlen dɔnnen don. Kasim nin bɛ an bɛ faso kanu min fɔ ani jamana bɛ lahalaya min na mɔgɔ caman m'a faamu parce que an ka jamana ye kun kilenna min ta ni sabatira an bolo an bɛ se k'a fɔ ko anw ni an bɛnba minnu n'an bɛ waso n'u ye Kanku Musaw ni Sunjataw ni Askia Modibo ni Firu ninnu an bɛ se k'a fɔ ko anw ka génération ni olu de bɛ suma ɲɔgɔn ma parce que an sera ka bankan fɔ an marabaga ye n'an sera ka bɔda sɔrɔ ka bɔ ni hɛrɛ ye kunnawoloba don donc ni mɔgɔ min y'o dɔn an bɛ profiter fana ka foli kɛ commerçant dɔw la minnu sanction bɛ ta wagati min na siman sɔngɔ tun bɛ min na olu ye dɔ jigin ka bɔ o la donc o commerçant dɔw fana bɛ yen minnu hali n'u man ca dɔw ye olu yɛrɛ ye sanction riposte kɛ min ye a yɛrɛ tun bɛ sɔngɔ min na u ma dɔ fara a kan dɛ u ye dɔ jigin ka bɔ o de la ka tila k'a feere ta hakɛ dɔgɔya yaasa pénurie kana kɛ donc k'a yira dɔrɔn k'a fɔ an ka jagokɛlaw a b'i n'a fɔ jamanadenya ani jamana ka foroba kɛlɛw o faamuya caman bɛ u caman jɛ donc o bɛɛ lajɛlen bɛ segin ka taga jamana marabagaw fana de ma jamana marabagaw de kan ka fɛɛrɛ kɛ jamanaden bɛɛ ka jamana ko dɔn ka jamanadenya dɔn k'a dɔn ko mɔgɔ kan k'i yɛrɛ di sɔrdasi wolomasiri tabaga bɛ ka taga a yɛrɛ di a bɛ se ka faga jamana kama wagati min e kan ka sɔn ka se ka i ka sɔngɔ bin ka dɔ bɔ i ka tɔnɔ la o jamana kelen ne kan ka se ka sɔn o wagati ka dɔ bɔ n ka kalo sara la walima ka jɛ n ka kalo sara dɔ kɔ o wagati kelen na donc vraiment an bɛ profiter ka foli kɛ l'école maître ye surtout syndicat des signataires du 15 octobre olu tun ye bolodali dɔw kɛ k'u bɛna gɛrɛntɛ dɔw ta ka ɲɛsin gouvernement ma nka kabi sanction in kɛra u y'u bolo jigin u seginn'u kɔ ka yira k'a fɔ gɛlɛya min ye jamana sɔrɔ olu bɛ fara jamana ɲɛmɔgɔw kan ka fɛɛrɛ ɲini o gɛlɛyaw la fɔlɔ donc nin bɛɛ ye jamana kanu ni jamana ɲɛmaaw senkɔrɔma tintili o waleyaw faamuyabaliya de ye jamana kɔnɔ. Segu est-ce que ni fɛɛrɛ ma sɔrɔ an bɛna na se nin kɔrɔ parce que jamanadenw ka kuma bɛ ka caya i yɛrɛ y'a fɔ cogo dugutaga in yɛrɛ ne yɛrɛ kun ɲinɛnen kɔ parce que sisan n'i bɛ fɛ ka bɔ yan fɛ f'i ka tɛmɛ Moritani de fɛ ka caya kosɛbɛ ou bien i bɛ taa Laginɛ de fɛ bon minnu bɛ pankuru ta siɲɛ kelen ka taa yɔrɔ min na a kɛlen don siɲɛ fila siɲɛ saba ye n yɛrɛ y'a mɛn ko pankuru so dɔ yɛrɛ bɛ yen k'o bɛ munumunu n'i ye fɔlɔ de ko ka sɔrɔ ka t'i jigin Laginɛ olu ma an kɛrɛfɛ yan. a fɔ a ko gɛlɛyara bon i b'a dɔn nin bɛɛ fana i b'a dɔn Kasimu an fɛ yan kuma dɔw ka d'an ye tuma bɛɛ an ka ɲɔgɔn minɛ an ka ko to ɲɔgɔn t'a la an ka ɲɔgɔn lamɛn an bɛɛ ka kɛ kelen ye nin waati ninnu na gɛlɛya bɛ jamana kan mais très généralement i b'a mɛn maa caman da mais ni ɲɔgɔn minɛ walew n'u kɛ waati sera u t'a kɛ o fana ye gɛlɛya dɔ ye an ka jamana in kɔnɔ parce que jamana in kɔnɔ maa dɔw fana y'u yɛrɛ ladege ko dɔw la tuma bɛɛ ka nɔti di maaw ma e Kasimu ye fasoden ɲuman ye Bulan ye fasoden jugu ye Sori ye ɲuman ye Bacili ye juguman ye donc olu kɛra walew ye wale mun ye sigi gɛlɛya an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ parce que a nana kɛ walew ye wale mun y'a to an tɛ ɲɔgɔn lamɛn bilen hali ni proposition ɲuman bɛ maa dɔw bolo n'a bɛna kɛ waati min mais n'a sɔrɔ nɔti mun dira ale ma o y'ale kɛ fasoden jugu ye ale ka proposition tɛ layi bilen hali ni ɲuman don o fana kɛra gɛlɛyaw ye sinon nin ko in bɛ daminɛ waati min an ka autorités sɔrɔla k'a fɔ ko toutes les dispositions sont prises parce que o ye maaw jasigi parce que n bɛ k'a mɛn n grand frère da la
k'a fɔ ko mɔgɔw ma hawja oui mɔgɔw ma hawja parce que mɔgɔw hakili sigira de o de la maaw ma parce que maa caman bɛ yen maliyɛn yɛrɛ y'o de ye o a ka ɲɛmɔgɔw a dalen b'u la bon maa caman bɛ o dalen bɛ ɲɛmɔgɔw la ni ɲɛmɔgɔw bɔra k'a fɔ les dispositions sont prises an tɛ bi gɛlɛya kɔnɔ hali dɔw yɛrɛ ko hali san kelen o disposition bɛɛ talen ay commerçant dɔ ko san fila yɛrɛ voilà o disposition san fila kɔrɔ yɛrɛ bon ɲɛmɔgɔw dɔw fana bɔra minnu ye hali communiqué officiel y'a fɔ k'a fɔ les dispositions sont prises donc o kɛra sababu ye maa caman jasigi o waati kelen na anw ka niveau la parti politique tun bɛ ka alerte kɛ k'a fɔ an kana taa nin sira in fɛ an kana mais comme anw ye fasoden jugu ye hakilina ɲuman minnu b'an na o tɛ lamɛn oui c'est mais il faut le dire comme ça fasoden jugu tɛ yen sa Kasim étiquette de la dɔnna na anw yɛrɛ b'o tɔgɔ in fɛ parce que tɔgɔ in ka di mais en réalité ne b'a fɛ dɔrɔn an ka bɔ olu de kɔnɔna la mɔgɔw yɛrɛ sɔnna k'a fɔ ko jamana in bɛ gɛlɛ waati min kɔnɔna la an kan ka ɲɔgɔn minɛ donc n'o ye tiɲɛ ye k'an kan ka ɲɔgɔn minɛ hakilinaw dɔw bɛ an kana miiri ɲɔgɔn kan maliden bɛɛ kelen an bɛɛ bɛ fɛ an ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔna la donc an ka ɲɔgɔn lamɛn anw tun b'a fɛ Kasim n'i y'a jateminɛ gɛlɛya damadamani bɛ yen olu ye gɛlɛya wɛrɛw de ye olu nature ninnu peut-être maliden citoyen lambda t'o ye par exemple an ka fɔ mun bɛ wari min b'an bolo BCEAO la k'a fɔ k'o bloquelen don anw tɛ se k'o lasɔrɔ n'i y'a jateminɛ banque centrale fana o fana bloquelen don an tɛ se k'o lasɔrɔ mais CEDEAO ka sanction ninnu daminɛ olu bɛɛ ma ɲɛfɔ fasodenw ɲɛna u k'a faamu mais en réalité CEDEAO y'o wale min kɛ o ye dantɛmɛ wale ye parce que ne yɛrɛ CEDEAO ka gafe bɛɛ ye ma gafe kelen ye gafe min kɔnɔna la u yamaruyalen don ka nin ɲangini ta ka Mali sɛgɛrɛ ou bien k'a ka jamana dɔ sɛgɛrɛ a tɛ gafe kɔnɔ donc o kɔrɔ k'o yɔrɔ la CEDEAO fana ye sariya sɔsɔ parce que e tɛ se ka maaw ɲangi ni sariya sɔsɔ ye ko e yɛrɛ kɛtɔ k'u ɲangi e yɛrɛ fana bɛ sariya sɔsɔ o fana tɛ taabolo ɲuman ye an k'o tiɲɛw fɔ ɲɔgɔn ye o tɛ CEDEAO bolo taabolo ɲuman mais a daminɛ CEDEAO y'a fɔ sanction minnu taara balo t'a la électricité t'a la a fɔra ko taji t'a la parce que n'i ye 2012 embargo ye maaw ja wuli Bula y'a fɔ a ka kuma kɔnɔna la taji hali sisan an filɛ yɔrɔ min n'i ye taji k'a la sa a tɛ nɔgɔya dɛ mais taji t'a la a fɔra taji bɛ se ka tɛmɛ balo bɛ se ka tɛmɛ électricité fɛn wɛrɛw bɛ se ka tɛmɛ donc olu bɛɛ bɔlen a la ne hakili la o fana y'a nɔgɔya daminɛ la peut-être dɔw tun b'a fɛ k'u profiter o de fɛ k'a fɔ k'u bɛ population ja lasigi k'a fɔ hali san kelen problème foyi tɛ kɛ mais on a vu an ka sɔn tiɲɛ ma k'a fɔ au bout des mois gɛlɛyaw commencera ka na kɛnɛ kan bon gɛlɛya minnu don teliya la an ka fɛɛrɛ kɛ ka solution ɲini an kana taa bila gɛlɛya wɛrɛw kɔnɔ parce que ni maaw bɛ ɲɔgɔn na maa minnu fanga ka bon i ye u fanga ka bon i ye fasoden ɲumanya t'a to k'an b'an yɛrɛ kɛ i n'a fɔ an fanga ka bon ni CEDEAO ye parce que jamana tan ani ko de don anw ye jamana kelen de donc fanga ka bon n'an ye mun kɛra an ka malchance ye tugun an sigiɲɔgɔnw de don olu de kelen bɛ k'a lamini o yɔrɔ fana na u bɛ se ka dadigi k'an na kosɛbɛ an ka nin paramètre ninnu bɛɛ ta teliya la an ka essayer an ka bɔ situation in kɔnɔna la mais an ka tiɲɛ fɔ jamanadenw ye mais an ka sɔn an ka ɲɔgɔn lamɛn an filɛ situation min kɔnɔ maa si sago tɛ jamanadenw bɛ ka tɔɔrɔ anw yɛrɛ ba la parce que an ye taamakɛlaw fɔ an ye maa wɛrɛw fɔ mais a bɛ laban fɛn o fɛn na an ka musakaw an dulonnen don ɲɔgɔn na de koyi an ka kana lajɛ ko hali an minnu filɛ an bɛ service la an bɛ fonction na mais anw yɛrɛ fana dulonnen don taamakɛla dɔw la koyi caman de dulonnen don taamakɛlaw la Bula e yɛrɛ ye misali ta fɛn ta Bacili bɔra sisan k'a fɔ ko tajiw ni fɛnw t'a la mais est ce que gɛlɛya ye o dɔrɔn de ye non c'est à dire non seulement Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ mais u y'a se k'u bɛ gɛlɛya ta k'a dan kan parce que sanction ta waati i bɛ waati de jateminɛ parce que bɛɛ b'a dɔn ko Mali tun ye a kɛlɛkɛfa da quoi parce que fɛn fila n'i k'i bɛ négocier ni jadusi ye faransibaw ka tɛ kɛ ne tɛ faransi tɔgɔ fɔ ka tɛmɛ bi je vais le dire n'i k'i bɛ négocier n'u ko maliyɛn dɔ bɛnna kan an ka négocier ni jago ka tɛ kɛ n'i k'i bɛ kɛlɛ kɛ ko faransi tɛ kɛ mais a bɛ kɛ cogo di parce que opération min daminɛnen don sanction kɛra parce que opération militaire daminɛna sanction kɛra k'a kɛ de ka gɛrɛntɛ de kɛ pour que k'an bali k'o kɛlɛ de kɛ parce que kuntilenna kura min dira kɛlɛ ma parce que mɔgɔw bɛ ka min fɔ ni faransi sen bɔra la CEDEAO jamana ninnu filɛ nin ye an tɛ bila ɲɔgɔn na o an sigiɲɔgɔnw don a y'a fɔ cogo min na an jɛɲɔgɔnw de don an ka foyi tɛ taa ɲɔgɔn kɔ yan de an b'a la ka frontière kuma fɔ kɛ mais yɔrɔ caman bɛ yen o ye goudron sira ye mais sira tɛ goudron ma sugudɔw b'a la ka kɛ frontière fɛ o feere ni fɛnw bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ne bɛ se k'o sɛbɛntiya donc n'a danna CEDEAO jamanaw ma farafin jamanaw ma problème foyi t'a mais ni u cira de faransi de y'u ci k'u bila a la olu f'u ka ci kɛ o ci conséquence kɛra min ye coup d'état taara kɛ fɛn Burukina coup d'état kɛlen Burukina o de la u y'u jɔ ka jateminɛ kɛ o ne bɛ ka UEMOA ye min fɔ n ko min ye UEMOA ɲɛmɔgɔ ye a waati ale de ma taa sanction UEMOA sanction kalan wa
o tɛ yɔrɔ k'i ye wa o tun tɛ buruya président yan mais n'o tun b'a dɔn ko o kɔfɛ a bɛ ka min kɛ n'o ka laban coup d'état k'ale la n'o bɛna taa sababu ka coup d'état k'ale la a t'a kɛ o donc ne bɛ se k'a fɔ a conséquence immédiate kɛra min ye dɔrɔn c'est que Burkina jɔyɔrɔ la fanga firila yen nɔ donc u b'u jɔ ka jateminɛ kɛ yɔrɔ tɔw b'a la ka menacer donc sanction in nafa jumɛn ye a nana ni kɔlɔlɔ de ye u yɛrɛ ma an bɛɛ tɔɔrɔ la c'est vrai que maliyɛnw tɔɔrɔ la mais an dafɛ jamanaw fana o fana bɛɛ tɔɔrɔlen don o de la sisan gouvernement ye mécanisme de parce que bɛɛ bɛ k'a fɔ ko dialogue dayɛlɛlen don mais fo dɔ ka waleya kɛ ka taa dɔ fan fɛ donc o mécanisme de sigira sisan ka kuma kɛ ko ni ko bɛ chronogramme de nɔfɛ chronogramme ko tɛ wa chronogramme ko bɛ u bɛ bɛn a kan chronogramme dɔ adopté. an bɛna kuma di ma min ye chambre de commerce président ye k'a b'a fɛ k'a da don an ka baro la min ye Yusuf Bacili Mankan ye chambre de commerce bula an ye kuma minɛ k'a to e de bolo. voilà n bɛ k'a fɔ n ko mɔgɔ si tɛ se k'i to i yɛrɛ ma Mali kɔnɔ bi k'a fɔ ko embargo in ko kɔlɔlɔ juguman t'a la Mali kan ani malidenw kan mɔgɔ si tɛ se k'o fɔ mais n ko anw CEDEAO jamana ninnu an kɛrɛfɛ jamanaw don an baden jamanaw de don n'a danna Mali ni olu cɛla kuma dɔrɔn ma mankan tɛ se ka kɛ an bɛ ɲɔgɔn faamuya a tɛna se sanction ko ma mais olu bilala dɔ de ka ci la marabarakɔrɔw ka ci n'o ye faransi ye u bila olu ka ci la o de y'a to u nana se sanction in ma mais bi gouvernement ye mécanisme bila sur place kumaɲɔgɔnw bɛ sen na o kumaɲɔgɔnw min bɛ sen na MINUSMA sen b'o la Union africaine sen b'o la jamana wɛrɛ minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ olu sen b'o la mais a bɛɛ sen b'a la fo faransi n'afiki min b'a la k'an bila ɲɔgɔn na faransi sen t'a la ni faransi tun sen b'a la a kuma tɛ se ka kɛ an tɛna se ka ɲɔgɔn faamuya donc hakilisigi min bɛ yen sisan k'o kumaɲɔgɔnya bɛ yen nɔ komi ko chronogramme ko ka chronogramme kɛ min bɛ dan sigi transition kuncɛla la an ma ɲɔgɔn faamuya ni min ye an ko transition in tɛ se ka kɛ élection ko dama ye transition in kan ka kɛ Mali ka refondation dɔ de ye maintenant a baara bɛɛ tɛ se ka kɛ nin waati kɔnɔ mais an bɛ se ka a tulomanw a jɔsenw an bɛ se ka olu subasumaw sigi transition kɔnɔ ni fanga min nana o kɔfɛ o sɔrɔ ko ne ka baara kɛ fɔnkɔɲɔgɔnya ye o dɔrɔn de ye maintenant o baara kumaɲɔgɔnya sen na je pense que a ko avanceren don an ye politique mɔgɔw ye an kan ka se ka kuma ka jamanadenw hakili lasigi mais an m'an ka kuma ka jamanadenw lahawuja k'u lasiran ka u papa k'u ka sigi gɛlɛyaw bolo o t'an ka baara ye. sori bɛɛ lajɛlen bɛ k'a fɔ ko o bulan bɔra ka mun fɔ sisan o ye sigikafɔ min bɛ Mali ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ est ce que ni a ma teliya jamanadenw ka laɲiniw ani gɛlɛntɛ min bɛ ka na e yɛrɛ bɔra ka chambre de commerce président yɛrɛ ka laseli la mais sisan degunko kan olu yɛrɛ fana bɛ k'u sɔn Mata a bɔra ka chiffre minnu fɛn minnu fɔ sisan an bɛ se ka kɛ an yɛrɛ ye k'an to girinna élection nɔfɛ wa. Kasim ni green election nɔfɛ o kɔni tɛ kuma yɛrɛ dɔ ye o green election nɔfɛ o bɛ kɛ jamana jumɛn na. comme an minnu bolo ɲɔgɔn bolo olu ko fo chronogramme de ka na. élection chronogramme élection ko kuma tɛ se ka dabila o an bɛ jamana min kɔnɔ jamana ye option de ta jamana ka taabolo ye démocratie de ye kalafili de bɛ kɛ ka fanga di mɔgɔw ma donc o élection ko kɔni o ye waati bɛɛ kuma de mais k'a fɔ k'an bɛ green la a nɔfɛ de. Élection ko tɛ an girin ko dɔ ye bi maliyɛnw girin ko ka ca élection ko yɛrɛ sirilen bɛ ko minnu na lakana sabatili ye o dɔ ye ko caman wɛrɛ b'o élection yɛrɛ ɲɛnabɔli a ɲɛbila baaraw ye o dɔ ye donc ka o fɔ k'o lajɛya mais mɔgɔw kan ka a faamuya fɛnɛ k'a fɔ diɲɛ gɛlɛya wagatiw de bɛ yen n'i ye diɲɛ jamanaw lajɛ o sɛgɛsɛgɛli man gɛlɛn o sɛgɛsɛgɛli man gɛlɛn mɔgɔ mago t'a la i ka kɛ commerçant ye walima i ka kɛ expert ye ou bien i ka kɛ chambre de commerce ɲɛmɔgɔ ye n'i ye Sénégal lajɛ bi ka kalo kelen ka kɔn bi ɲɛ fɛn o fɛn bɛ n'o ka gɛlɛn Mali la bi o bɛɛ gɛlɛyara Sénégal embargo de b'olu kan wa n'i ye Côte d'Ivoire lajɛ anw bɛ k'an plaint fɛn dɔw sɔngɔ gɛlɛyali la bi écart de prix min donna Mali ni gɛlɛya min kɛra yan gɛlɛya min kɛra Côte d'Ivoire o intervalle kɔnɔ o ka ca ni Mali ta ye donc prix yɛlɛ ni prix jigin waatiw n'a tagabolow don an bɛ nin wagati min na n'i ye diɲɛ suguw bɛɛ lajɛ mɔgɔw mago bɛ mɔgɔya fɛn minnu na o prix bɛ yɛlɛnen de an bɛ se k'a fɔ ko anw ta a bɛnna ni wagati min an y'a don kɔnɔ mais ka kɔn embargo ɲɛ sanction ninnu kɛra nin y'a kalo kelen de ye o mais ka kɔn o ɲɛ prix tun bɛ ka yɛlɛn o
o y'a sɔrɔ prix bɛ ka yɛlɛ mɔgɔ y'a kuma fɔ e yɛrɛ fɛ yan Bougadari Doumbia directeur national du commerce et de concurrence a ye nali caman kɛ aw ka plateau kan nin prix ko kuma ninnu na ani nin prix ko débat ninnu na an bɛ se k'a fɔ ale yɛrɛ tun ye gouvernement star gouvernement baarakɛla minnu bɛ Mali kɔnɔ min dɔnnen don ni u bɛɛ lajɛlen ye an bɛ se ka fɔ ko Bougadari Doumbia in ye o ye min bɛ commerce ni concurrence direction kunna mais mun y'a to a dɔnna parce que a bɛ kalo 3 ɲɔgɔn bɔ a welelen don fan bɛɛ prix ko kuma la prix yɛlɛnen ko kuma ani prix basigili ko kuma la buru sɔngɔ kow ni o kow kɛra yan gɛlɛyaw donna buru kow la k'a fɔ grève bɛɛ yera la o bɛɛ tɛ embargo ko ye o an fana ka tiɲɛ yɛrɛ ye min ye i mana fɔ ni dususuma ni hakili ɲumanya ye cogo cogo maa dɔw fana b'a fɛ ka nin embargo ko ni prix yɛlɛ ninnu fana de ta k'o kɛ jasiran bere ye k'u bɛna an gɛn ka jɔ ɲiginen bere an kun na kasi o fana tɛ se ka ɲa koyi embargo ni sanction ninnu dantɛmɛ wale de don i n'a fɔ n balimakɛ Segu Ɲame y'a fɔ cogo min na a tɛ diɲɛ sariya si kɔnɔ CEDEAO la UEMOA la UEMOA yɛrɛ ka UEMOA jamana wele ka taa ɲɔgɔn ye kɛ jamana la min tɛ UEMOA kɔnɔ o kun de ye pour que ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw ni CEDEAO mɔgɔw ma bɛn a la n'olu ye sanction ta ka tila k'a annoncer que UEMOA fɛnɛ bɛ na komi a bɛɛ ye jamana ɲɛmɔgɔ kelen ninnu de ye n'a bɔra mɔgɔ dama dɔ la Mali tun bɛ se k'i labɛn donc a b'i n'a fɔ terrorisme diplomatique de kɛra Mali la jatigɛ wale ka dibasa ka fɛn dɔ kɛ maa la pour que k'a jatigɛ a ka bɔ a hakili kan k'a don i sagonada fɛ donc sanction ninnu ye o de ye bon Faransi de bɛ sanction ninnu kɔfɛ o Bulan Baro an t'o fɔ an t'an dogo o fɔli la o Faransi président Emmanuel Macron ani a ka ministre damadɔ ni a ka ministre de la défense in b'a la ani siga kelen don min ka sonyɛni ma n'o ye Jean-Yves Le Drian ye o yɛrɛ ye malidenw an bɛna fara ɲɔgɔn kan ka plainte k'a contre la parce que siga kelen don a ma ko Mali passeport ko yuruguyurugu min kɛra a la ko ale y'i da don o la ka Faransi sɔrɔdasiw ka su koɲa k'o yɛlɛma k'o kɛ business ye ka marché ɲini k'a di a den ma donc don nataw la an bɛna kuma o ko la ninnu de ye Maliko ta k'a kɛ dusubɔko ye k'a k'i b'a fɔ fadenya de bɛ olu ni Mali autorités ni ɲɔgɔn cɛ bon i b'u ye olu même de autorités de la transition u b'a fɔ ko la junte les militaires au pouvoir bon donc ninnu de ye CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw instrumentalisé ka CEDEAO ni UEMOA ɲɔgɔn ye ta ka t'o kɛ Ghana ka nin bingani wale ni nin terrorisme diplomatique min ye jatigɛ wale k'o ta k'o sigi malidenw kan mais il faut reconnaître que partenaires b'u la partenaires b'u fɛnɛ la o mɔgɔw fɛnɛ bɛ yen minnu fɛnɛ y'a juré k'a fɔ sanction bɛna kɛ ni sanction kɛra an bɛna an da yɛlɛma tile 2 an tɛ s'a kɔrɔ tile 3 an tɛ s'a kɔrɔ dɔw y'u kali ko ni dɔgɔkun 2 kɛra sanction kɔnɔ ko fanga bɛ bin ko maliyɛn bɛɛ bɛ boli donc bɛnbɛnbɛn de kun don ka se k'an la papa k'an jatigɛ bibi in na hali ni mura y'i minɛ a bɛ fɔ ko CEDEAO sanction de nɔ hali ni sɔgɔsɔgɔ y'i minɛ maa dɔw tun tɛ dumuni k'u ka so yɛrɛ kabiri sanction ma kɛ dɔw ka nasɔngɔ t'u bolo dɔw yɛrɛ ti baara la u ti jago la u ti sogo sɔrɔ ka dun ka kɔrɔ mais o bɛɛ kɛra sanction ko Kasim gɛlɛya min b'an kan nin bɛɛ ti sanction ko fɛnɛ ye ayiwa Segu Ɲame waleya minnu bɛ sen na bi ka bolodi ɲɔgɔn ma kɛ yaasa CEDEAO ka se ka kɛ ka chronogramme sigi sen kan hakilina ye jumɛn ye o la est ce que a bɛ se ka kɛ bɔsira ye oui ne kɔni ne y'a apprécié c'est à dire gouvernement ye communiqué min kɛ k'u ye mécanisme dɔ sigi sen kan n'o ye kulu min bɛ an permettre ani an kɛrɛfɛ jamana ninnu CEDEAO jamanaw an ka kuma ɲɔgɔnya daminɛ kura ye min ye chronogramme ye ko kumaw sabati walasa sanction ninnu bɛ se ka wuli mais hakili jigin kɛ to CEDEAO ka sanction kɔnɔna la gafe kɔnɔna la n'i y'a lajɛ a sɛbɛnnen b'a kɔnɔ c'est très clair nɔgɔ foyi t'a la k'a fɔ don o don n'an n'u ye ɲɔgɔn faamu sanction bɛ wuli donc ne bolo yɛrɛ nin gafe min ni gouvernement y'a bɔ a ye retard ta il faut le dire a ye retard ta nin gafe nin mécanisme nin kun bɛ se ka sigi kabini donc voilà kabini a dugusajɛ nin mécanisme nin kun bɛ parce que kuma ɲɔgɔnya de mais est ce que n'an kun m'an dan yira ɲɔgɔn na fana yala mɛ sa an dan tɛ nin ye o an dan ye jumɛn an dan tɛ parce que mɔgɔ i bɛ se ko la i b'i tɔtɔ n'i y'a dɔn parce que n'i y'an bɛɛ ka kuma jateminɛ an bɛɛ ka kuma b'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ k'an kɛlɛ u ka girin an ma u bɛ s'an na mais n'i y'a fɔ dɔw b'a fɔ anw ka ko bɛ ala bolo oui kabini CEDEAO tɛ anw ka ko bɛ ala bolo an ye ala maa ye o ma daminɛ bi la o mais ko dɔw fana bɛ yen doni min ka girin i b'a dɔn c'est-à-dire ka k'i kun ta k'a dɔn ko la i yɛrɛ b'a dɔn n tɛ se k'an yɛrɛ bɔ ko mun na c'est pourquoi ne ko nin mécanisme nin yɛrɛ t'a ta n ɲɛ b'a la de Kasim Faransi man ɲi oui an bɛɛ bɛ se k'a fɔ yan Mali kɔnɔ bi i b'a dɔn taabolo kura dɔw bɛ yen a donna mɔdu la sisan o ye jumɛn ye
c'est-à-dire nka kuma fɔtaw la nka faransi lagosi o bɛ mandiya a kɛra sababu ye dɔw bɛ yen hali u b'u ɲɛ tugu tiɲɛ ka faransi lagosi dɔrɔn parce que bi kuma kelen min bɛ mɔdu la parce que maliden fanba an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn u tɛ faransi fɛ mais c'est fondé ne tɛ faransi dɛmɛ dɛ u tɛ faransi fɛ nka kun b'a la donc ne t'u jalaki fana ko kun jumɛn na u tɛ faransi fɛ parce que Kasim n ye baara kalifa i ma san 8 n k'i k'a kɛ san 8 sera n ma n'o ye i ka baara kɛta la donc n bɛ sika i la et puis n b'a ɲini fana i ka baara kɛcogo ma ɲi n b'a ɲini ka yɛlɛma don a la o ye malidenw jo ye o ni malidenw ko faransi ma résultat di u b'a ɲini ka taabolo kura ta c'est pourquoi ne mɛnna k'a fɔ n ka kuma fɔlenw kɔnɔna la hali Irisi an ni Irisi bɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ o ma daminɛ bi o an k'a kɛ donc faransi ma résultat di an k'o fana fɔ o ye tiɲɛ de o ka fɔ faransi ɲɛna et puis maliden minnu bɛ yan o k'o dɔn mais faransi ma ɲi sɔnna faransi ma ɲi mais yalima anw ye maa dafalen ye wa ni ko anw kan bɛ fanga kalifala maa minnu ma di parce que n'i kɛra faama fɛ sɔn ka tiɲɛ f'a ye n'i kɛra faama fɛ kana la da la k'a fɔ a dafalen don parce que maa si tɛ tiɲɛ kɔnɔ mun dafalen don o tɛ yen i mana kɛ cogo o cogo fiɲɛ b'i ka baara la ko n'i kɛra ni faama ye aw bolo di ɲɔgɔn ma aw bɛ baara la fiɲɛ bɛ baara yɔrɔ minnu na sɔn i k'olu f'a ye sa o t'a juguya ye k'a fɔ a karisa vraiment nin baara in taabolo ka ɲi mais an bɛ ka taa nin sira mun kan ne hakili la tasa da bɛ se ka jigin an bolo nin yɔrɔ in na an k'a lajɛ an k'a dilan ɲɔgɔn fɛ n t'a dɔn ni Yusuf Bacili bɛ kɛ n fa ye ou bien ni n kɔrɔkɛ don a ka intervention diyara n ye kosɛbɛ i yɛrɛ y'a fɔ i ko k'an bɛ sɛbɛnni na ne de tun bɛ sɛbɛnni na kosɛbɛ pour que a k'a dɔn i b'a dɔn Kasim ne ye fɛn caman noté a ka fɛn na mais tiɲɛ na a yɛrɛ ka kuma laban a y'a essayé ka fɛn in camoufler dɔɔni camoufler ye jumɛn a ko non embargo don embargo tɛ o CEDEAO don CEDEAO tɛ o nin gɛlɛya ninnu Covid de nana n'a ye Covid gɛlɛyaw don oui Covid ma daminɛ bi de est-ce que an bɛ se k'a fɔ fanga kɔrɔ la mɔgɔ minnu tun bɛ mara la an tun bɛ se ka yafa u ma k'u t'u ka mara kɛcogo la u ka continuer parce que Covid daminɛna olu ka waati la Covid tɛ ko kura ye dɛ mais n'ale yɛrɛ y'a yɛrɛ ka kumaw jateminɛ ka analyser ka ɲɛ a ye taxi minnu fɔ ne bɛna a ka taxiw la a yɛrɛ ka kuma fɔlenw don donc n'an bɛ taa normal la ni embargo tɛ yen ni CEDEAO ko tɛ yen ni mankan tɛ ni maa si cɛ daw bɛɛ yɛlɛnnen don jagokɛlaw bɛ minɛn minnu ta ka don n'u ye Mali kɔnɔna la kɛmɛ sara la u bɛ mun sara taxi la ko 20 ani buruburu u b'o de sara kɛmɛ sara la nka gɛlɛya embargo in kɔnɔna la jagokɛlaw tɛ se ka a y'o fɛrɛfɛw bɔ ɲɔgɔn na oui a ye fɛrɛfɛw mais n bɛ ka kuma nin mun na o ye ciment de n bɛ ka mun di ta nin ye ciment de mais ni ka embargo tɛ sen na ni Sénégal sira datugura de fait que u bɛ taa munumunu ni Mauritanie ye kɛmɛ sara la a bɛ kɛ 44 de e yɛrɛ kɛlen ka nin détail bɛɛ di ni e tilala k'a fɔ tugun ko embargo don embargo tɛ o gɛlɛya bɛ yen mais gɛlɛya bɛ yen embargo tɛ dɛ mais embargo nana gɛlɛya de fara gɛlɛya dɔw kan a k'a ka kuma dafa n'o ye ne fana b'o f'a ye a k'o k'a dafa la ɲɛ olu kuma ninnu dɔw fɔli tɛ k'an bɛ fanga contre la olu kuma ninnu dɔw fɔli tɛ ko an juguya de b'an kɔnɔ ka tara mara kɛbaaw ma parce que ale ye mun fɔ communication ko la communication olu de ka baara ye o olu de kan ka kɛ o ale ye chambre de commerce ɲɛmaa de o kabini embargo kumaw wulila waati min na ou bien yan n'o cɛ yɛrɛ gɛlɛya minɛnw sɔngɔw commencera ka gɛlɛya waati min ale ka baarakɛyɔrɔ kun kan ka fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan ka malidenw kunnafoni nin bɛɛ la o la maaw kun bɛ tiɲɛ don o de la ne ko n ka kuma dɔw kɔnɔna la n'an ka sɔn ka tiɲɛ fɔ malidenw ye parce que malidenw ja sigira an kan ka k'u ja sigi c'est normal mais an kan ka k'u ja sigi ni tiɲɛw de parce que n'an y'u ja sigi nkalon kan ni tiɲɛ nana balo la a bɛ se ka kɛ jigilatigɛ ye dɔw ma an k'o de éviter tiɲɛ ye jasigi ye mais an ka tiɲɛ fɔ jamanadenw ye an k'a fɔ vraiment ni mécanisme mun sigira ne bɛ segin a la tugun n bɛ gouvernement fɔ hakilina ɲuman de don an k'an jija ni CEDEAO ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya teliya la ne ma ala deli nin février kalo min y'an fila kɔnɔ nin ka sahara a tile 20 ma k'a sɔrɔ nin embargo in ma wuli ka bɔ Mali kan a bɛ na ni nɔgɔya de an ka dugawu kɛ ala k'a wuli ala k'o tɔgɔ ɲuman di gouvernement in ma ala k'a di président Assimi ma c'est-à-dire Kasim o de ye anw ka laɲini ye mais n bɛ segin kuma in kan tugun an kana mɔgɔw ye i n'a fɔ maa jugu an kana proposition bɛɛ minɛ i n'a fɔ proposition jugu an bɛ ɲɔgɔn bilasira de jamana in y'an bɛɛ ka jamana de ye n'a gɛlɛyara a bɛ gɛlɛya an bɛɛ de bolo yan an ka ala de la ka nɔgɔya Bula i kun y'i da don a la ka ban yɛrɛ min ye CEDEAO ni Mali ka ɲɔgɔn sɔrɔ in ye a bɛ se ka kɛ bɔda ye wa oui a bɛ se ka kɛ bɔda ye et puis an tun man ka Mali ni CEDEAO tun man ka cɛ ni ɲɔgɔn yɛrɛ parce que n'an ye Mali ka crise in jateminɛ i y'a ta depuis 2012 parce que bi u bɛ k'u sinsin élection ko kuma min kan élection ko tɛ se ka Maliyɛnw ni CEDEAO mɔgɔw bila ɲɔgɔn na parce que munna ka Mali kɛ démocratie jamana n'i ye CEDEAO jamana ta Mali de kɛra jamana fɔlɔ fɔ minnu ye démocratie kɛlɛ ninnu don 90
en 91 pour que la démocratie est mal là. Je pense que o y'a sɔrɔ jamana caman bɛ minnu tɛ démocratie kɔnɔ caman ye misaliya ta anw na donc maintenant an ni CEDEAO jamana ninnu anw kan ka ɲɔgɔn faamuya parce que CEDEAO ma sɔn ka an lamɛn depuis 2012 si je me rappelle bien le 17 janvier 2012 crise rébellion wulila mɛnna kan depuis o waati fo bi an bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ an ye wele bila bɛɛ ma mais mɔgɔ si ma an lamɛn k'a fɔ ko jamana problème min b'an kan démocratie ko tɛ élection ko tɛ insécurité problème de b'an kan mais mun nana o insécurité ye o ye Libi kɛlɛ in ye c'est-à-dire jubaju ye Libi kɛlɛ in mais Faransi nɔba de bɛ Libi kɛlɛ la o Faransi ma la ka élection ko kuma jagoya an kun bi mais ngolu tun ye élection ko kuma bolo da Libi a ma mɛn élection tun ma bolo da Libi a fo ka candidature bɛɛ don munna o élection bɔra a ma Faransi kuma ka mɛn o la o ti ka kun o la mais et pourtant olu de dun ye Libi ci k'a bila nin situation kɔnɔ ka n'an bɛɛ bila nin situation kɔnɔ depuis 2012 CEDEAO kan ka an faamuya de k'a fɔ ko maliyɛnw sɛgɛnna de an muɲuna ka muɲu bon an sera yɔrɔ min na sisan an tɛ se ka muɲu bilen quoi an fana de ko mana an b'an ka ko ta ni mɔgɔ min b'a fɛ k'an dɛmɛ i bɛna fara i b'an dɛmɛ an b'an ka ko ɲɛnabɔ n'i t'a fɛ k'an dɛmɛ i kana gɔrɔ don an ka baara la an jɛni an bɛ hakili ɲini fɛ maintenant mais n'olu taara u yɛrɛ bila Faransi ka laɲini kɔnɔna na ko ka tɛmɛ olu fɛ ko ka Mali ɲɔngiri Mali autorité bi an fana ma jɛn n'o de an tɛ sɔn k'an ɲɔngiri bilen parce que tout simplement an y'a faamuya Faransi. Mais est-ce qu'on peut continuer ça? On peut continuer sans les pays de la CEDEAO. Mais CEDEAO ni farafina jamana n'an n'olu ɲɔgɔn faamuya an bɛ continuer foyi t'a la au contraire yanni nin waati ka se mu ECO kuma de tun bɛ sen na CEDEAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ mais o ye Mali gɛrɛntɛn ta ka CEDEAO tɔw la ɲina ECO kuma yɛrɛ kɔ pays africain bɛɛ tun an bila CEDEAO jamana bɛɛ tun k'i labɛn an kun ECO kuma pour que an ka bɔ ka bɔ français fɛ la ka na ECO la mais Mali kɛli crise kama u ye bɛɛ la ɲina ECO kuma kɔ k'u toro Mali kan ka na Mali kɛ ni jamana ye k'u b'an kɛ ɲugutɔ jamana ye diɲɛ mɔgɔw fan fɛ bon Mali fana diplomatie fana bɛ sigi k'o de lajɛ u bɛ ka diplomatie kɛ cogo min na an fana bɛ k'a kɛ ten u ka mɔgɔw ye kalan min kɛ Maliyɛnw fana y'o kalan de kɛ kodɔn fana b'an ka mɔgɔw la ka fara kalan kan donc an y'o de juru la k'u Mali kɛ den kɛrɛfɛ jamana ye diɲɛ bunako kan k'a kɛ Mali tɛ se ka kuma jamana wɛrɛ fɛ diɲɛ kɔnɔ f'i ka passer Faransi fɛ an fana ka diplomatie y'o de jira k'a fɔ désormais o de banna aw jamana anw jamana n'a bɛ kuma i bɛ Amérique fɛ cogo min na an fana kuma Amérique fɛ ten aw kuma Russie fɛ cogo min na an fana Russie fɛ ten aw kuma Belgique fɛ cogo min na an fana kuma Belgique fɛ ten an ka kuma de tɛ don aw da bilen ka taa an kun kuma fɔ ONU na o de banna Mali yɛrɛ bɛ a yɛrɛ ka kuma fɔ Mali b'a ka kuma fɔ diɲɛ bunakun kan fan bɛɛ parce que o y'an ka hakɛ ye donc fo Faransi mun la tun tora olu bolo a tun tora u bolo parce que n y'o de fɔ Maliyɛn de nature mɔgɔw bɛ muɲu quoi sinon k'a fɔ ko fanga minnu tɛmɛna je vous rappelle mun ye u ni ATT kɛlɛ Ala ka hinɛ a la parce que depuis ni ATT ka fanga ban tuma a b'a dɔn a fɔra ko pétrole bɛ Mali la yanni o cɛ immigration ko kuma tɛmɛna ɲɔgɔn cɛ o ma jɛn n'a ye k'an t'o la u wulila k'u bɛ Kadafi kɛlɛ ATT ko non ni y'a Kadafi kɛlɛ sali jamana bɛɛ bɛ tiɲɛ a y'a to an ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ATT ka fɛn gɛlɛya olu la o k'u ye mun fɔ ko donc k'u bɛ ko bɛɛ kɛ parce que ko terroristes bɛ minɛ donc k'u b'u olu ka mɔgɔw minɛ otage la Niger ka n'olu ye Mali la u bɛ minɛ yɔrɔ min na an b'olu kiiribɔ olu la o mais otage bɛna na an ka jamana min na u bɛ kiiribɔ de la donc gɛlɛya donna u n'o ɲɔgɔn cɛ depuis o waati maintenant o waati y'a sɔrɔ ale ka mandat banna u tun b'a fɛ ka jugu nkalon da la ka fɔ k'a b'a fɛ ka troisième mandat kɛ Ala y'a kɛ sanu jɔlɔkɔ ni wari jɔlɔkɔ u tun n'o don k'olu bila fili la Ala y'a kɛ o y'o fili ye o ma sɔn ka don o fili kɔrɔ o élection organisée élection date fixera imagine élection date fixera le 29 avril mais coup d'état ale binna le 22 mars ni démocratie ko don CEDEAO kelen min nana CEDEAO kun kan ka fɔ komi élection bɛna kɛ an ka fɛɛrɛ kɛ ATT bɛ sigi a nɔ na ka élection kɛ k'a ban mɔgɔ kura bɛ na maintenant CEDEAO nana ka n'o contraire de fɔ u nana ɲini ko ATT ka démissionner de ni démocratie ko don minnu tun ma élection exiger waati mais o tɛ o donc depuis o waati de k'a b'o la ka na bila bila n'a fɔra ko na salle budget ka Mali la dɔrɔn u bɛ to CEDEAO. donc Mali tɛna na sɔn sa ka kɛ ale kun kan tuguni. non sa an yɛrɛ ale b'a jɔ a yɛrɛ. an ma mɔgɔ wɛrɛ ka kuma fɔ dɛ mais an yɛrɛ ka ko non an yɛrɛ b'o ɲɛmɔgɔya ta dɛ. sori o fanga b'an na. kasi maa fanga b'an na kɛ nin t'a ɲɛ wa n k'a kun fɔra ko ni sanction kɛra ko dɔgɔkun kelen ko Mali ko bɛ ban de a audio b'an bolo a video b'an bolo ko dɔgɔkun kelen ko Mali ko CEDEAO jamanaw k'u bɛ fiɲɛ tigɛ an na kuma dɔ yɛrɛ tun b'u da u y'o fɔli dabila ko force en attente b'u bolo
c'est-à-dire pour que k'a dɔn ko in ye ŋaniya juguya a dabɔra juguya yɛrɛ de kama a ma dabɔ jamana ɲɛnabɔli kama a dabɔra juguya de kama ka sanction bɛɛ fara ɲɔgɔn kan tila k'a fɔ tuguni ko kɛlɛkɛcɛw labɛnnen b'u bolo k'u bɛna olu wuli ko ka Mali yɛrɛ kɛlɛ c'est-à-dire fɛn min bɛ kuma gɛlɛya ne ma dɔɔni CEDEAO ko la o de ye fanga min bɛ yen senna bi u senkɔrɔma tintinbagaba dɔ ye ne président Assimi Goïta na Choguel Kokala Maïga n'u ka gouvernement u dɛmɛbagaba de ye ne ye a b'a to n bɛ n tɔ to CEDEAO ko kuma la parce que n'i bɛ posture dɔ la n'i ye fɛn dɔ fɔ a tɛ faamu sinon n'o tɛ c'est-à-dire n'i ye irresponsable tɔn ɲini maa minnu t'u yɛrɛ kalama n'i b'o tɔn ɲini diɲɛ kɔnɔ o tɔn na ɲɛmɔgɔba dɔ de ye CEDEAO ye cogo di CEDEAO Libi kɛlɛ kɛra yan Mali ka gɛlɛya a fanba bɔra Libi kɛlɛ de la an ka jamana ɲɛmɔgɔw wulila ka diɲɛ ko bɛɛ kɛ bɛɛ b'a kalama maliyɛnw marchera a sen fɛ yan ko ni Libi binna ko anw b'a kɔlɔlɔ sɔrɔ CEDEAO kun bɛ min CEDEAO kun bɛ min wagati o tɛmɛnen kɔfɛ Bulanbaro ye min fɔ Amadu Tumani Ture coup d'état kɛra a la yan a ma faga a ma bana a ma minɛ CEDEAO mɔgɔw nana kalo kelen bɔ ɲɔgɔn o de tun b'a ni kalafili cɛ wa labɛnw kun caman sabatilen don CEDEAO nana k'a la démissionner o kɔfɛ Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga kɔnɔna la Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa a ma Ala k'a dayɔrɔ sumaya Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga kɔnɔna la kalafili kɛra gɛlɛya donna kalafili la yan CEDEAO kelen de nana fɔ ka bɛnkan ta ko mɔgɔw ka sabali ka fara ɲɔgɔn kan n'o ye 2018 kalafili ye ko kalafili wɛrɛ tɛ kɛ Mali la tuguni ni yɛlɛma ma kɛ kalafiliko la o CEDEAO kelen tila k'i sigi kalafili wɛrɛ kɛra u ɲɛna politiki mɔgɔ minnu wulila k'u jɔ o don ko kalafili kana kɛ ko fo yɛlɛmaw ka kɛ olu fana kɛra jamanaden jugu ni jamana jugu ye o don k'olu t'a fɛ ka kalafili kɛ k'u ma labɛn kalafili kama ko députéw ka mandat tɛ prolongé jamanadenw ma bɛn a kan an taara o kalafili la o kalafili kɔlɔlɔ o de nana kɛ fanga dafiri ye ka fara gɛlɛya caman wɛrɛ kan wa CEDEAO fɛnɛ n'i y'a jateminɛ M5 RFP ni Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga n'a senkɔrɔma tintintɔnw ni ne kun b'o kɔnɔ CEDEAO ye mun sɛbɛlama fɔ a kɔnɔ a ye mun sɛbɛlama kɛ a kɔnɔ ko mɔgɔ b'a fɔ ko ŋaniya jɛlen tun bɛ ninnu na k'anw ka jamana dɛmɛ ka bɔ dingɛ kɔnɔ mais o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ o CEDEAO kelen jamana dɔw bɛ olu bɛ coup d'état kɛ sanction ko kuma tɛ fɔ olu ye a fɔ ko ŋaniya ɲuman bɛ olu la ko ŋaniya ɲuman bɛ olu la bon Kassim vraiment n'i ye CEDEAO yɛrɛ jateminɛ Bulanbaro ye min fɔ CEDEAO yɛrɛ sigikun ye min ye o ye économie ko de ye sɔrɔ koloniyali ko ka jamanaw don ɲɔgɔn na sɔrɔ yiriwaliko sira fɛ CEDEAO in yɛrɛ hali u k'a ci k'a kɛ syndicat politique dɔ ye ka CEDEAO tɔgɔ bɔ a la pewu i bɛ fɛn bɛɛ mun da fo économie ko kuma u sera ka kuma sɛbɛlama kelen min sɔrɔ ka fɔ ye éco ko ye o fɛnɛ u ɲinɛna o kɔ CEDEAO yɛrɛ ka sujet phare ye min ye o ye Maliko de ye ka embargo kɛ Mali kan Mali junte militaire u tɛ fɛ ka bɔ fanga la u fɛ k'u éterniser entre autres donc Mali kɛra CEDEAO ka jagokun de ye jagokun min u bɛ u yɛrɛ jago n'a ye k'u yɛrɛ manja tubabu ye CEDEAO ne kɔni tɛ mɔgɔ tɔw dɔn dɛ mais ne yɛrɛ ma nafa foyi ye a tɔn na peuples ni ɲɔgɔn cɛ fɛɛrɛ de kan ka kɛ sisan société civile de kan ka wuli zone frontalière population minnu bɛ yen olu de kan ka wuli sisan ka barrières kase ka bɔ peuples ni ɲɔgɔn cɛ ka CEDEAO des peuples créer ni CEDEAO des peuples créer la o CEDEAO des peuples bɛ kɛ contre pouvoir ye contre la CEDEAO syndicat des présidents et des anciens présidents parce que à présent bi min bɛ exercice la tuguni ani min tɛ se ka si a ka palais kɔnɔ o de ka ca ka tɛmɛ min yɛrɛ bɛ n'o bɛ se ka taa conférence kɛ o donc vraiment CEDEAO an bɛ se k'a jira k'a fɔ CEDEAO ni anw rapport de force de don a damande an si la an bɛɛ b'o dɔn wa Mali fɛnɛ k'a lakorilen don a lakorilen tɛ ni CEDEAO jamanaw ye ko karankafɛ da bɛ sɔgɔlen don an na dɛ an fan dɔ ye Algérie ani CEDEAO tɛ ɲɔgɔn sa mais a man jan a ka jan parce que e bɛ Mali jateminɛ k'i to Bamako de sinon ni Algérie ka surun i n'a fɔ ani Guinée ka surun cogo min fɛɛrɛ ni dabaliw bɛ se ka tigɛ très bien ka corridor créer an ka Mali ka approvisionner à partir de l'Algérie c'est très bien possible la Guinée b'an kɛrɛfɛ yan yɔrɔ min b'anw kɔ o kelen de b'olu kɔ olu ko k'u da t'a la olu colonialisera la variante Assimi Goïta a y'olu contaminé donc an tora la Mauritanie b'an kɔrɔ yan olu da t'a la donc vraiment Kassim CEDEAO
Notre position, ça n'engage que moi. CEDEAO, moi, je sais pertinemment, et tous les analystes politiques savent que à bras de fer, c'est qu'à Kuntakala Djana. Parce que na Kuntakala Djana, Côte d'Ivoire be bien, si ka fouitala. Sénégal be bien, si ka fouitala. Parce que Côte d'Ivoire ni Sénégal économie, olu dépend mais on a chogomi, on a dépend la chogomi. Ni y'a jateminɛ an si tɛ se ka taga ka si to parce que anw de ye CEDEAO suguba ye o ni mɔgɔw ye production kɛ ni sugu t'u bolo ka feere kɛ u b'a kɛ cogo di donc vraiment an bɛ se ka min yira dɔrɔn k'a fɔ aw bɛ tɔn min kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko min ye furancɛla fanga ye marisi kalo tile 25 a tɛna n'a lakodɔn tuguni ani fana a y'a yira k'a fɔ ko loi électorale o révision min kan ka kɛ fo ka kɛ bɛɛ sen ka don a la CNT kura ko ka o sigi sen kan aw ka laɲini ninnu kɛ kun ye mun ye sisan a bɛ fɛ ka don gouvernement na bon Kasim i ka nin ɲininkali in diyara n ye yanni n ka so ma n bɛ sori i ka kuma ninnu o bɛ layɛlɛ dɔɔni quoi parce que nin ye hali bi ale ye Asimi masurunyamɔgɔ ye ale sinon ale tun tɛ dɔ fɔ CEDEAO ma i tilala maaw la ka ban e ko k'e tɛ dɔ f'u ma parce que i ka surun Asimi la n'a tɛmɛna nin kan a bɛ to jumɛn ye ne bɛ mun fɔ aw ye sori grand frère an ka bɔ ninnu kɔnɔ c'est-à-dire waati min an ko k'an ka gouvernement ye mécanisme sigi walasa ka kuma ɲɔgɔnya ta kura ye ni CEDEAO ye o ye waati ye an minnu b'a fɔ k'an ye fanga kɛrɛfɛmɔgɔw ye an k'u bila sira min tɛ kɛlɛ sira ye parce que kuma o kuma bɛ ka fɔ ta a bɛɛ fɔra plateau bɛɛ kan ka tɛmɛ kuma kura foyi tɛna fɔ a bɛɛ fɔra ka ban donc an k'a lajɛ an ka kɛ maaw ye minnu bɛ an ka ɲɛmɔgɔw bila kuma ɲɔgɔnya sira kan u yɛrɛ hakili sɔrɔ u ye mécanisme kulu dɔ sigi a kama anw k'u bilasira o kulu in ka se ka nɔ bɔ sans i b'a dɔn élection ko i da magara fɛn dɔw la anw ka jɛkulu ka kuma la min bɛ kelen f'i ye ne bolo an bɛ yɔrɔ min sisan élection tɛ priorité ye sisan ye su in na élection tɛ priorité ye an bɛ ka fɛn o fɛn fɔ gouvernement kura sigi o priorité tɛ CNT kura sigi o priorité tɛ priorité kelen de bɛ Mali bolo sisan ka sanction wuli ka bɔ malidenw kan o kelen pe de ye priorité donc an bɛ fɛn o fɛn na an bɛɛ bɛ baara de kɛ walasa o de bɛ se ka nɔgɔya ni ɲangini ninnu ka wuli ka bɔ an ka jamanadenw kan an ka se ka lafiya sɔrɔ mun ye cadre y'a fɔ cadre ye séminaire kɛ séminaire nin ye baara de ye sɔrɔ tile kelen baara don baara mun kuncɛli senfɛ cadre hakili jagabɔ kɛ don nataw la ale yɛrɛ fana ka hakili i b'a dɔn ne ye kuma dɔ fɔ n ka kuma la n ko faransi ye san 8 kɛ an b'a jateminɛ san 8 ye donc an bolo yan donc an kun bolo a kan ka jaabi min d'a ma an m'o d'a ma donc an bɛɛ m'o lagosi yan an b'a fɔ ko faransi ma se ka ko kɛ yan bon o cogo kelen don ni o de la an bɛ diɲɛ baara o baara kɛ an k'an hakili to a la n'an ye règle o règle ta a bɛ se ka boli tɔw kan cogo min a kan ka se ka boli an yɛrɛ kan parce que e tɛ ka sariya ta i bɛ ka o sariya kelen boli tɔw kan mais ni tour seri yɛrɛ ma e b'i yɛrɛ bɔ o sariya in kɔnɔ ko non o sɛntɔ la anw de ko faransi an ye san 8 d'u ma u ma se ka nafa ɲɛ donc an ko k'u tɛ ɲuman kɛ la an b'u lagosi don o don bon maintenant an ko misaliya kelen ta k'a da an yɛrɛ kan an yɛrɛ tilala ka kalo 18 d'an yɛrɛ ma k'an bɛ baara dɔ kɛ a kalo 18 nana se an yɛrɛ tilala k'a fɔ de an minnu ye kalo 18 d'an yɛrɛ ma an k'an bɛ baara in kɛ kalo 18 sera an ko baara in tɛ se ka kɛ o kɔnɔ bilen parce que an ko an kun ma gɛlɛyaw dɔw jateminɛ daminɛ la an k'an to a kɔnɔna la an nana bɔ olu gɛlɛya ninnu kan donc olu gɛlɛya ninnu dɔw ka gɛlɛn ka tɛmɛ transition kuncɛli kan donc a tɛ se ka kɛ tugu février kalo la nin bɛɛ an yɛrɛ ka kumaw de o bon maintenant anw ka jɛkulu in ka laɲini ye jumɛn n'a ma ɲɛ k'a fɔ an ko faransi ye san 8 kɛ a ma nɔ bɔ donc a ka délai a ma se ka fɛn kɛ anw yɛrɛ fana ye kalo 18 mun d'an yɛrɛ ma an k'an bɛ baara mun k'a kɔnɔ an ma se k'a kɛ kun o kun y'a bali sa o an kɔni ma se k'a kɛ o kɔni jɛlen don wa an yɛrɛ da de y'a fɔ de an ko an tɛ se k'a kɛ a kɔnɔ n'o ɲɔgɔn kɛra an bɛ sigi an bɛ kuma o sigi ka kuma ye jumɛn kalo 18 y'o dafara an ma se ka baara in kɛ bon maintenant mun bɛna kɛ ne ye 2 millions ta k'a di Kasim ma n k'i ka n ka so jɔ i ko kalo 3 kɔnɔ k'i bɛ so jɔ k'a ban kalo 2 ni san 3 y'o d'i ma i ye san 2 kɛ ani kalo 8 ne nana lajɛ n nana sɔrɔ hali bi so bɛ soubassement na 3 millions mun dun dir'i ma o banna Kasim ne bɛ de wele tugun k'i bila i ka baara in k'i ka segin a kan o cogo kelen na o non n b'a jateminɛ de Kasim bon komi e ma se sisan an bɛ se k'a ɲɛnabɔ cogo di yalima est-ce que Bulan bɛ yen o bɛ se ka nin baara in kɛ wa est-ce que a tɛ fara i kan hali n'an b'i to yen Bulan ka fara i kan ale ka gɛrɛ i la Sori ka gɛrɛ i la an ka se k'a jateminɛ a bɛ ɲɛ cogo di
Kasim nun de hakilina yan kan ka mun développer mais ambe jamana de kono jamana mini kuma nyogo ya geleara ni bena hakili nyuma di wati mi ben ni ko faso de njuguro parce que politique modo ni ne be fo politique modo faso de njuguro mais ni nyetu ka fo non kalo tan segi u yere de ku ba ke o ma se ka ke anka sanduru duma off ni be mali de nyuma ni be faso yin fe mais jodi ambe temeni sira jume bi ne ka conviction ma fonga parti tare ma fonga regroupement cadre tare ne ka conviction ala enflé e watini min konna la ni u ye gafe bla kata CNT la ko ka sarti infali ne ka conviction CNT u ko kuba élargi kata ma keme ani ma bina ni durula ambero mi mali makotola CNT kan ka bo keme ni mugani kele na kana bisegi ni kele na gouvernement ministre manka teme ma tan duru ka mali gouvernement ko anga ko do tinye fo nyoy sa an be ka kule an ko gele aw banka an ko sanction nana suma o songo be ka yele jamana ne bachili la mesa ensemble de commerce présent akoko état kanga subvention ke feundo la mais ni état be subvention ke ngabe waru tige ka bo yoro la di ne be gouvernement ko fo fana na paso ka bara do be sen fana sena o fana anya noé une réduction des trains de vie de l'état il faut les reconnaître administration qu'on a là no yera galonté quoi donc il faut qu'un gouvernement fasse mo wati kele mi gouvernement be ko ke no gouvernement kele tlala tu ka fo ka le be CNT la ta fo ma ke meni binan ni bolon o wati kele na tu ka ba fo ka be gouvernement fana ndai ba soro mo wartu na di mo ko manke malien te barake fugoy nganda be na décidera du si ça mena mon fier anga priorité mu segunyame mais na décidera du ka fo ko soro min be o tana na soro tukuni Kasim ya na ka décider o munu be nulu e kalo tan ni ba hunke jolburu taladi ani président ko ni go tibe do fara ya la me ani président e be ka fo ko munu be na le do lu be na barake no ala fula u be fen mais munu be e so lu so no mawa ngo nyema de be exemple yira kasi man ko fana fo nyogo donc CNT tala SNT ne ka be CNT ma mogo keme ani bina ni wolonvla abena na ke o mi no olu nana ab se ka yira olu la ka fo bo amunye min damine o se ka continue Kasim bara wala di bara inte jama ko yeko ne ka jate wodi imana jama ka fo nyogon ka togo ana musa ka wodi bara inte jama ko anga ese ka dobo jama ina hal ni dobo se ka bo musa ka dita ina o fana ka keme do ka bo jama ina gouvernement kana daile Kasim men kuma ila bande gouvernement kana daile fana ka daile ka chari ka kede sambe be wele kana be kana do ko be on masrale te sabali Kasim mena mu fi nyana ambero mi bi ne ki ma priorité kelende sanction ka wuli ka bo malion ka transition ka continue cadre et proposition minke no e kalo kononto e proposition nyana mandro akala ya ka etidi kuma nyogo ka kere ani nyogonje anka kuma ambise ka boni situation in kono choni ko de ne ka fa na bula bon d'abord allez ko priorité kelembe ko sanction wuli non o te priorité kelembe ka mali lakana ka mali kono de lakana o de priorité folofolo yi an tse ka paw kuna o maintenant sanction nana pour que o de bara de bali faudra qu'on le dise au moment où amala ka kelege pour que Mali libérer o yani sero mo kana faranga kan deme ko keleke ulu wa kubna grentene don be ka ferge do ansena angana se ko barake parce que tout simplement France uti donc c'est ça au paradoxe de où ego élection ni élection ko de priorité mais ego sanction ko de priorité mais élection ko ni sanction lié non parce que fara kuna ma programme lié no kuna ma kuma élection kuma de kuna mo di ko sanction meke donc élection yano o chido munu be mala munu bala ka France ka chila se ya ne ma don mais munu ka chila se ulu de kanu ka sanction lié no élection ko la pas sanction lié no économie ko la ça y a même pas de doute par rapport à ça donc c'est lié maintenant an ya an priorité mi ka Mali lakana ka Mali kono dun lakana ko jamana kono an gana ke dunaya fa jamana kono an gana ke mafe no fe moye an fa jamana kono ko ya an priorité après le reste là ça viendra maintenant il est de la kuma nyoya gelera bon ne moi je comprends pas parce que assisi créano ko bekara ko mo kata assisi ka to kuma mbu fo ko ta fo mo bangata fo maintenant assisi ko fait aye famunu labena pour que jamana free ka jamana siga asen samara kono pas tout simplement maraba ko mi français o nyine off ako barake o masaka nya so sisa alaba la kala ande anya si o français kele ne mo parce que ni ya yu mo chi de
Donc, c'est très clair. Après l'élection de l'élection folle, c'est le contenant et le contenu. Délai n'a dit mouna, bara mnake. Bara mnake. No bara dantigara. O bara se ka wati mi kono. O le dantigara. Kadri si ku ngobe ka kuma nyoma mbesina. An se da wonto o wi. An ba fe ka munde ke ni frontière fanga to kono. Min ba to an na sigi kulita ko la tuni. Ni bengara ketauka. O ske wati mina. An be bengo o te ko gleyon. Donc, on les lit au nyona. Moi, je pense que, akara comme si malien sira ka kuma assisi minkara, ko assisi foudé, ko 600 de ça, kabo abo naska on a siga kuma, et pourtant, quand on ko sisa ko kuma nyoma gelera, kuma nyoma gelera malien mo siche. Ni malien fefem, ni malien beba ere ka chila. Kuma nyoma tsega gelera malien nonche. Mais ni tra wal chimine, kimno chila si. O chila soto nyoma no o juguma, no ma ke malien fela ye. Ah, elle est black là. Son malien m'a commandé Galéa. Assisi Kero de Kama. Nia est mon assisi bana. Angam assisi ke. Afra qu'on faut bedaka dola au départ. C'est là où Namanya assisi ke. Bedaka dola, Benaminka, en ma compagnie. Mais, Amga baraka pour que bedaka dola. Au wati, c'est là où on va atteler à kake. Donc, et Ouga fait sommet prévoir pour le 12. Pour que bedaka dola, on fait assisi blagata les 30 là. Katafo le 28-29. Donc, assisi kera ka ban les 30. Kunamata chronogramme dit que sanction est bien quoi. Il y a des sanctions d'amnistie. Donc, assisi ban les 30. Les 30 est chronogramme tradit. Chronogramme tradit, moi n'y a vocable. Chronogramme d'élection chronogramme est. Parce que un chronogramme, un calendrier électoral, c'est sur année budgétaire qu'elle est. Après année budgétaire qu'elle est là. Mais t'as dit, le chronogramme de sortie de crise, au des mois, il faut 6 mois, à crise même. C'est que le ministre a dit que sorti ben en fait comme en demain. Donc domina na bofra ko mali crise bana o ko ba dira ko ministre taraka bo ministre mo ko betala o planification de 5 ans ni ministre a amle che dom la ka bo mali lade o do am se ka ho mali crise bana sinon Barkango Takuba wo ministre wo tant que nous lu bien ko mali crise bisena donc au chronogramme de dira maintenant na fra ko barça ka tension kono ko ga tension singana kana ka élection ko droit ou élection ko fa préalable de boula il faut que jamana ka sécuriser jamana ka don quoi ku resagui anga na fichier électoral ko ko fa no donc kuma nyo obe no donc mais kuma nyo ma gele mo nyon chede mo ore du black gele ya kono kuma nyo ko kono so mo ko shima banga kuma ni mo ko kuma nyo adal lendo a continuer ya fra ko sentere ko aka élargi kata 147 là obe kuma nyo edo na ma be mo ma abla parce que munu ma hobby ko ga segna 81 ans mais na sente ntaka yugu bi uluga mo le fale na kono e kadi ko kuma mga fo ne sente tabi uluga mo le fale na kono maintenant c'est charte révision no ma be oma aduga mo ba ko uta fo kutala go fo kutala am se a compter parti munu bela kuma cha bi kuni 25 mars kuno se la cour de fanga la kodo uluga mo de sente kono. Donc, nous cherchons une révision dans le mandat. À la fois, nous avons une synthèse, nous avons à réviser. Est-ce que nous avons la taille? On va me rendre compte. On va partir là. Donc, maintenant, à Béba, à révision, tu as arrangé. À la fois, partir, nous avons une synthèse, à révision. Maintenant, nous avons mis et alors le 25 mars, nous avons le 28 février, pour l'élection datée, pour nous sera, pour ta reconnu. Mais, où ta réunion mingaudona, il y a 28 février, on a 25 mars. Mais mouna, à ma voix, c'est là où on a tout, nous au 25 mars sera, sanction qui sera biowati. Pour que sanction bina kasson, 18 mois militaire au madafa. Ni bembe. Donc, vraiment, on a fait notre tien for nous, on a tien for nous, Malien au Sénat. Malgré Sénat quoi, il faudrait qu'on se retrouve. On est en beau le blanc, c'est un coup blanc quoi. Il faudrait que Malien en bec en retrouver quoi. On a boda donné jamana yete. Ça me dit que les comment comment madame ne sourit. Bon, quand si vous connaissez hakil là, ni koi gele abata la koi. Gele abate koi na parce que ko jugu mo kara boy. Et puis Malien depuis coup d'état qu'elle a le 18 août, mieux fait nos fois coup d'état qu'on fait. Malien famba et où y a il a qu'à faire ngania nyuman de boula pour que
an kana don crise wɛrɛ kɔnɔ n'i y'a jateminɛ hali cadre mɔgɔw n y'a fɔ ko ni le 27 février ko à partir de o de k'u tɛ fanga reconnu mais kɔfɛ u y'a repousser ka taga o y'o de fɔ a y'o fɔ conférence de presse la Paris n'a siège la a kɔni fɔra cadre ka kɛnɛ kan ka jɛya voilà bon an k'a bɔ cadre la mais politique tɔn dɔw bɛ yen minnu tun y'a fɔ ko le 27 février k'u tɛ fanga reconnu nka sisan a latagara mars la ne b'o bila ŋaniya ɲumanya minɛn de kɔnɔ parce que kalo kelen bɛ yen ka ɲɔgɔn faamu kɛ n bɛ nin k'i la bi ani n b'a keleya ni kalo kelen cɛ kelen tɛ ko bɛɛ jigin n'a yɛlɛn cɛ sa bɛ nakili a bɔgɔbaga bɛ nakili donc o bɛɛ bɛ ŋaniya ɲumanya yira mais ne bolo an bɛ wagati min fɛn na armée ye yɛlɛma dɔ de kɛ kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛ b'o nafaw la est ce que an bɛna to popapo de la CEDEAO y'a don ta Jean-Yves Le Drian y'a bɔ yan fɛ Macron y'a don yan fɛ est ce que an t'o fana jateminɛ wa Faransi ni ɲaman ninnu bɛɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan yan mɔgɔ t'a tɔnw n'a fɛnw yɛrɛ tɔgɔ dɔn san 9 bɔɲɔgɔnkɔ u turulen bɛ an nakili an fiɲɛbɔda bɛɛ kan yan ɲɛ foyi ma sɔrɔ foyi la dongo dɔ de dɔ bɛ fara gɛlɛya kan mais an ka ministre de la défense colonel Sadio Gassama a bɛ fo nin yɔrɔ la Sadio Kamara a bɛ fo nin yɔrɔ la ani président Assimi Goïta ani nouvelle orientation de la transition u nana ni taabolo dɔw ye ka jɛɲɔgɔnya dɔw nati yɛlɛma bɛ ka kɛ terrain kan bɛɛ ɲɛ b'a la est ce que an t'o évaluer o fana tɛmɛnen kɔfɛ Bacili ye kuma caman fɔ an bɛɛ bɛnna kan ka fɔ ko gɛlɛyaw donna an ka produit de première nécessité la sanction min na sukaro min bɛ produit a k'o ta anw bɔ san na siman min bɛ produit k'o ta est ce que nin tɛ occasion fana ye an ka sigi ka kuma ni hakili jagabɔ k'o kan pour que Mali bɛ se ka moyen d'an yɛrɛ ma matière première bɛɛ bɛ anw fɛ yan. ayiwa i ka minute kelen dafara Segu Ɲame. Oui, minute kelen don dɛ. Ouais, minute kelen don sauf que sori tɛmɛna minute kelen na ne y'a f'i ɲɛna kasi i jɔ n ka kuma quoi. 27 ko in b'a expliquer aw ɲɛna pour que a k'a faamu. Et pourquoi aussi le 25 mars idée nana cogo min parce que n'i y'a ta k'a lajɛ ni collège électoral kun kan ka convoquer le 29 décembre 2021 décembre kalo tɛmɛnen n'o de kun kɛra élection kun bɛ se ka organiser le 27 février la donc cadre ka laseli fɔlɔw kun sinsinnen don o 27 kan k'a kun kɛ o de parce que au kɔfɛ ni kun y'a de dépôt de candidature pour les législatives ça c'était le 13 janvier 2022 janvier kalo tɛmɛnen donc date nous ma ta kun fɛ le 25 mars ça c'est l'investiture du nouveau président donc au coup ça mettait fin à la transition donc le 27 et 25 mars tara octobre bon maintenant ni nana en cas une minute qu'on toujours ni nana ni nana bulanga sécurité ko kuma ina sécurité an ka foki mko ma foko priorité te sécurité o ne kode hali mamunu nyere be sécurité ko nabi u be ka jabidi mais u yere be yero mi daka sunnogo tuye ka kunke ni sanction uta be labamunna ataro ka foni ni sanction continue na abse ka hali sécurité nyagami wa ni ya ne ko bon ni ya ne ko priorité folo sanction o yede bara mu mbise kana ibe ka no ya soro bara mi na bara mi mbise kana o gele ay bolo ibo boy sengero de folo o la ngo priorité ye sanction et puis mbeto o kuma inka priorité sanction oni sécurité dongoro bara de sécurité te sanduru ye aw ka sanduru calendrier mi na ya bo aka sisi kono sécurité to ye sécurité ye dongoro bara de ya c'est dongoro bingani biseka maintenant ouais mais bien sûr allez si ça yebe bon ni zonye doka moto minote bingande ote bingani suga manja dongoro de bingani beko donc sécurité dongoro de maintenant angana franchement bulanga kuma do ko na la politique ma do ba fa ka bolu kono ka fo an be France ka ci la an be seda o ka ci la nun te ka kuma ye yalla me yi nyesi maka kuma fo bebe ni nyoro ji ni nyoro kuma don sa bula bon maintenant yi nyesi i be ka kuma fo yi nyebo kasimna ki nye jona nyela kuma ya yere banka ba maintenant ne ba fe an ka bolu kono na la pourquoi Kasim mena kuma kelen fo hôtel akabele ba kuma donne no sa o langa courage suru ka fa on tanu toy an ka France tala toy to mi ay an fana tala toy an ban ni nyoro jiro kabni kuma damna ne ma fiya ngo faso don jigu nunya aunde ya an ban ni nyoro jido ka bon maintenant Kasim mena mu fo bulanye dro pour ka famu hôtel Sheraton na good luck ka nan ka rencontre do la a wati munta tal sini nyemro ako sal ko nala ko 18 mois M5 bode kowa o de beke fente faraka yalma o wati munta tal kumbe sida o ka barar lawa o ba kumbe France ka barar la ya noche premier ministre mi banku na no esogol ko kala maiga
a y'a fɔ diɲɛmaa bɛɛ y'a mɛn o y'a sɔrɔ a yɛrɛ ma kɛ premier ministre 18 mois pas plus o waati y'a sɔrɔ sécurité ko gɛlɛya bɛ jamana in kan de o bɛɛ dɔnna ka tila k'olu kuma ninnu fɔ yalima Sogɛl kun b'o fɔ a bɛ Faransi ka ci dilan wa walima a bɛ CEDEAO ka ci dilan anw m'a a minɛ n'o ye anw m'a bila o minɛn kɔnɔ parce que anw bolo maliden ɲuman don a bɛ hami n'a ka jamana ye a miirila a bolo nin de ye fɛɛrɛ ye an ka se ka bɔ jamana kɔnɔ a y'a fɔ anw bolo yɛrɛ kɔni b'a dɔn kɔni i ye 3 minutes yɛrɛ ban dɛ anw bolo mun taga fana a ye sɔn ma i sɔn n'o ma dɛ a ye débat lancé de i sɔn n'o ma Kasim maintenant n bɛna a kun cɛ c'est-à-dire toujours comme i y'a ko kɛ tan n b'a a kuma bila nin yɔrɔ maintenant toujours n bɛna sanction ko ye n'o kun b'a fɛ k'a fɔ bula ɲɛ de dɔrɔn ka to k'a fɔ peut-être minnu bɛ nɔrɔ délai la nin ko in dɔrɔn an ka bulu kɔnɔ bɛɛ n'i ka miiriya de don anw bɛ se ka fili an ka miiriya de don mais a bɛ se ka kɛ fili b'a la mais ni fili b'a la an bɛ n'a dɔn ou bien n'an y'a dɔn bi an b'a dɔn ko fili don an bɛ jɔ a bɛ se ka kɛ yɛrɛ a dɔw la tiɲɛ bɛ anw bolo aw fana bɛ fili la mais nin bɛɛ kumaɲɔgɔnya mana continuer an bɛ ɲɔgɔn faamu kumaɲɔgɔnya min nin kun b'a kuma la les cadres de concertation des partis politiques il faut que Boulan ka se ka fɛnw bɔ ɲɔgɔn na ne kan tɛ assise ma o ne kan tɛ cadre bɛɛ ni gouvernement ka taa sigi ka kuma o mais kumaɲɔgɔnya dɔw de bɛ yen kabini crise tɛ yen o bɛ administration territoriale ani parti politique ni ɲɔgɔn cɛ o de jɔra o de ye gɛlɛya ye parti politique bɛ ka taa yaala ka kuma caman fɔ bɔlɔn fɛ n'o o cadre in kun continuer n'a cogo la o y'an kuma yɔrɔ de an b'olu fɔ ye n ko kuma ɲɔgɔnya k'an b'olu yɔrɔ nin Kasim ala ka sanction in wuli parce que sunkalo natɔ don sukoro ko ma nɔgɔn dɛ n bɛ bɔ kuma la ka bɛɛ lajɛlen fɔ an bɛ dɔ bɔ sukoro don na sukoro don ko jugu bɛ jaabi bila mɔgɔ la donc non ne i ye kuma minnu lawuli sisan ne tɛna segin olu ne tun ɲɛfɔli ye kuma kan tigɛ Segu Ɲamɛ la bi ne tun tɛ taa so voilà i ye kuma minnu lawuli ne tɛna se ka n da don olu bɛɛ la k'u walawala mais ne ye min f'i ɲɛna dɔrɔn M5 kɔnɔ an bɛ baara kɛ ni sariya ni fɛnw de tant que ka charte to yen ka charte to yen M5 tɛ se ka parce que n bɛ ka kuma M5 da de o don charte bɛ yen toujours charte tun bɛ yen donc o de an ye charte de bonya donc charte ko 18 mois an bɛ charte de kɔ o don charte in bɔra yan non bala ko de f'i ɲɛna tu vas me l'expliquer charte ma bɔ yen mais malidenw de y'u sigi assise la parce que an ka problème ye min ye aw t'a fɛ k'a fɔ ko malidenw de sigi ka kuma quoi malidenw de y'u sigi assise la k'a fɔ ko ka charte yɛlɛma donc tant que o ma yɛlɛma an b'a kɔ c'est les 18 mois c'est clair maintenant charte de y'a fɔ ko yɛlɛmacogo bɛ na ni min yɛlɛma nin sira de fɛ o baara de b'a la ka kɛ nin waati in na bon a fɔ ko ni min yɛlɛma n bɛ se ka n fan bɛɛ bɛ se ka yɛlɛma ka yɔrɔ min tɛ se ka yɛlɛma o ye a tigi damana ye délai t'o la donc c'est aussi simple que ça délai t'o la donc kɔrɔ charte yɛrɛ depuis charte sɛbɛntɔ la charte yɛrɛ b'a dɔn ko yɛlɛma bɛ se ka don hali délai kɔnɔ parce que après c'est non transition fɛn fɛn sigi Mali la 91 transition a délai min fɔra a daminɛ o ma respecté o et 2012 transition min fɔra min sigi ko ye to a l'ordre constitutionnel o tun tɛ tile 40 de wa tile 40 de sigira o taara o changer Côte d'Ivoire o ma tila ka yɛlɛma kɔfɛ tuguni yan donc transition saba de an bɛ se ka kuma min kan o de ka Mali la tile 40 o taara kɛ kalo san joli ye a ye kalo 9 fara a kan donc kalo 9 aw yɛrɛ bɛ k'aw yɛrɛ sɔsɔ aw tɛ se k'a fɔ ko ka kalo 9 fara a kan ka sɔrɔ k'a fɔ ko ka premier ministre neutre sigi aw fana fɔ aw ka fɛn kɔnɔ ça se comprend pas e bɛna premier ministre nin bɔ yen ka don dɔwɛrɛ sisan kalo 9 kɔnɔ o bɛna n'a ka délégation présidente tuma jumɛn ka tila ka baara daminɛ tuma jumɛn ko ka se ka bɛn kalo 9 ma an ka fara ka ɲɔgɔn nɛgɛ sa an n'a tɔ fɔ kɛnɛ ma i ka minute kelen donc moi je pense que c'est à dire sanction o sanction kojugu dan ye yan'a ka kɛ mais n'a kɛra o y'a bɔlen kojuguya la a ye sanction kɛ kuma jugu ye k'a kɛ fo diɲɛ wuli ko sanction kɛra an bɛɛ y'a ye sanction jɔyɔrɔ ye min ye o y'o bannen donc an bɛna baara kɛ an bɛ bɔ sanction kɔnɔ malidenw bɛ lafiya an bɛ opération militaire bɛ continuer ka Mali sécuriser ka malidenw sécuriser ka sɔrɔ ka kalafili ni fɛnw labɛn fanga kura ka sigi Mali kunna pour que an kana segin nin ɲɔgɔn kɔnɔ tuguni diɲɛ kɔnɔ MINUSMA o barika ninnu o Takuba u bɛɛ ka u ka minɛnw cɛ san damadɔ kɔnɔ ka taa vraiment u ka baara ɲɛna an k'u fo waleɲuman dɔn a banna n ka foli bɛɛ ye. an b'aw yɛrɛ fo k'aw waleɲuman dɔn min ye Bulan Baro ale tun bɛ a Sinɛdi faso Yiriwatɔn tɔgɔ la Fermali o ɲɛmaaba Sori Ibrahim Traoré min ye Seku Ɲamɛ Bacili an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ale tun bɛ a RPM Ɲoro di Sahel o secrétaire général don an ka foli bɛ s'a ma Amara Kone Bako kuma babu k'a ɲɛna min ye Keba Jalo ka taa se Boubacar Bokoum ani Alex Kamu bɛɛ lajɛlen fo Sistamam festival kɔni ala k'a ɲɛ k'a d'an ma ala k'a don jira an na nka n ye conférence de presse kɛ n'ala sɔnna ma n na y'a tɔ bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kan sisan Bɛnkɛ Dragon ale de bɛna na don sisan